Okey. Ya, kita cuba record kita punya CME ni. Dah. Kausa nak record ni. Dia nak record. Okay, Chun, thank you. Alright, now today kita ada Assalamualaikum and good morning to Dr. Azrina and my fellow colleagues lah. Saya tak sure ada siapa lagi dalam ni. Ada tak pharmacist ke, PPP? Tak sure. Ada tak? Ada farmasi. Ada Kuan lagi? Okay, so kalau ada apa-apa yang saya terlepas pandang, pharmacist boleh add on pharmacy part, tak ada isu. Okay, so any question boleh tanya ongoing, tak ada isu. Saya rasa kita buat je ongoing Q&A. Dan bos pun kalau ada apa, bos boleh add on-nya. Farmasi ni kat sini. Tak tahu speaker mana. Okay ke? Okay, saya start. So kita start dengan quit smoking punya CME for today. Because saya jemput semua staff sebab saya rasa quit smoking ni not MO punya kerja saja, the whole team punya task lah, okay? Alright. Lama, Kausa? Tak boleh? Okay. So this is our learning targets, learning outline for today. Kita nak assess, saya cuba untuk ajar ataupun inform pasal assessment and assist. So assessment how to assess the Kausa? Baik balik. Tadi ada patient ada patient pula. Ada orang nak admit, so aku kena control sekejap. Okay, back balik Kausa, kejap. Okay. Sekejap So how do I assess a patient? Is patient ready? Who should assess? Where? And after assessment, what next? So kita assist patient. If patient is not ready, what do I do? When the patient is sort of ready, what do I do? So from there kita akan manage patient lah. Okay. Kausa, saya tak boleh. Okay. So this is our CPG lah yang saya kutip dia punya info ni from our management of quit smoking program. Kausa tak boleh lah. Apalah, biar aku control lah. Kita ada CPG lah 2016 and Kausa. Okay, biar aku control senang. Dia ada lag sikit. Next sebelum tu. Kacau lah So kita punya CPG, this is our management and quit smoking program yang 2015. Kausa, lambat lah Kausa macam ni. Okay. Can you just bagi kat I dia punya mouse? Boleh. Okay, anda boleh control lah. Okay. So this yang apa tu kita punya CPG lah 2016. Alright. So how do we do? Alamak, apa dia macam ni? Sekejap So how do we do our assessment? That's why saya cakap tadi from kita punya quit smoking clinic ni kita start daripada triaging lah. So kalau orang yang who will promote ni semua including all the staff in the clinic lah, termasuk doktor, MAs, pharmacist even and our PPKs or PRA. So kita punya point of entry quit smoking clinic ni daripada semua point dekat kita punya klinik lah, dekat triaging, dekat doctor's room, even dekat fundoscopy room and pharmacist also. Alright. So how do I assess? Ini yang kita akronim yang kita guna untuk quit smoking clinic lah. 3A or 5A, 5R and 5D. You kena ingat semua ni lah basically. Alright. Senang je nak ingat basically. This is our strategy. Saya nak introduce for 5R ni. Strategi ni kita guna untuk motivational interventions lah. Okay. So this the 4R strategy is relevant, risk, reward, roadblock and repetition. Okay, so kalau kita strategi ni kita akan guna bila patient datang kat kita for quit smoking.
So what this is kita punya content of counselling. Tak boleh juga. Okay, so first is relevant. Sekejap dia slow. Okay, so first is relevant. Encourage the patient to indicate why quitting is personally relevant. So kita kena basically the information ni kita kena patient centered lah, meaning kita okay, patient centered. Some patient dia ada disease or ini risk factor. Some patient dia ada issue dengan social part. Some patient ada issue dengan financial. So meaning kita kena we have to try to counsel patient what's the relevant to specific or to him or her. So meaning kita kena cuba highlight lah kenapa dia penting. So meaning contoh patient patient IHD. So we have to emphasize to them the risk of getting further myocardial infarction because kalau dia tak kalau dia tak quit smoking, dia akan the risk of getting recurrence of MI and getting the heart failure symptom is higher. So that ada some patient dia tak kisah pun pasal financial issue. So meaning kita kena highlight pertaining to specific patient. Alright, the second R is risk. Risk ni macam biasalah. I think everyone know. So kita kena tanya patient, ask the patient to identify the potential negative consequences. So meaning kita certify our counselling to short-term risk, long-term risk, environmental risk, or even kalau patient tu dah ada children, so kita kena highlight lah the increased risk for asthma and respiratory infection in children of smokers. Okay, so kita highlight tu patient depends on patient punya factor, right? So the subsequent R, the third R, saya agak lambat saya punya mouse lah. So, saya tekan pun tak keluar. Alright. So the third R is reward. Reward ni kita ask the patient to identify potential benefit for stopping the tobacco use. Meaning kita just for example the improve of health, improve sense of smell, and save money lah of course, and set a good example for children. So ini yang kita boleh highlight kat patient, and then as well as have a healthier baby and children, especially kalau dia ada wife pregnant wife. Alright, and fourth R is roadblock. Roadblock ni is kita kena discuss the patient to identify the barriers to quitting. Meaning some patient dia ada different barriers. Okay, typical big barriers such as withdrawal symptom, dia fear of failure, dia risau of weight gain, and dia tak ada support system yang bagus, and as well as dia risau pasal takut depressed lah, tak boleh concentrate in work lah. Okay, so this is what we call a barrier. Okay, and the final R is repetition. Meaning every stage, every patient kita tengok, kita kena repeat this motivational intervention in every time, especially in demotivated patient lah. Alright. So kita kena inform to them that failure in previous quitting is not meaning you fail this time. So most people memang akan fail for the first, second, third. So the fourth maybe they akan success, right? So jangan kita lagi kalau patient tu cakap, okay dia ada previous attempt of failed previous attempt, so kita kena lagi emphasize to that it's okay, just you have to bangun, you have to start new, it's okay. Kena firm, kena reassure them that this is not macam benda yang easy, this is not macam benda yang kita boleh buat in one time. So kita kena cuba dan terus cuba. Okay? Alright. Okay. Yang 3A ni actually what we can do in our triaging lah. So basically our PK, even our triage dekat secondary triage pun boleh buat benda ni. Is first A is ask about tobacco use. So pakcik ada merokok tak? Okay, second A is advice to quit. So pakcik merokok pakcik ada niat, ada rasa nak berhenti rokok, ada intention untuk berhenti tak? Okay, so the third R is act. Meaning kita kalau patient kata yes, kita just act to them, refer to quit smoking clinic for the staff, and kalau kita MO kita terus boleh apply STAR. Nanti saya akan beritahu lah pasal STAR ni. Alright. Next.
Okay, this is 5A. 5A ni detail sikit lah. Basically bila ada masa untuk patient. So tadi 3A more to kat counter. Yang 5A ni dekat kita punya dalam consultation rooms. So first A sama macam tadi, tobacco use. Ini ask about tobacco use. Second A is advice to quit, and a third A assess of willingness to quit. 4 assist in quick attempt, and 5 is arrange for follow up. Alright. Okay. So this is our stage of change. Meaning kita punya patient ni akan ada dalam maybe dah. okay. Stage of change ni dia ada actually ada 6 kalau based on this lah So most of our patient maybe dekat pre-contemplation dan contemplation yang ramai. So ada a few patient kita dah start action, dah start preparation. Okay. Okay, this is the stage. Pre-contemplation ni meaning dia tak intend to change pun in the next 6 months. Contemplation, dia intend to change within next month, within 6 months. Okay, so preparation, dia plan to change the behavior in next 1 month. So in action, dia dah start doing the action lah, meaning dia dah start reduce the stick, dia dah start remove all the tobacco product, dia dah start having behavior changes, dia dah start doing things lah. Okay, so maintenance and relapse lah. Okay. Okay, so kalau patient not ready, patient memang tak okay, patient in pre-contemplation stage, we have to use 5R. Macam saya cakap tadi lah, okay. And then kita pun kena promote klinik, tapi dekat KK Rasa, I understand kita tak ada proper, kita tak ada dedicated time for KBM, tapi kita kena inform patient. Boleh je datang bila-bila kalau you rasa nak quit smoking. Macam tu lah bagi saya. And then kita promote juga our facilities lah. Meaning kita ada gum, kita ada patch, and as well as kita ada champik, dan this is all the free of charge lah. Okay. Okay. So when patient ready to quit smoking, kita kena apply star. Okay. Star is what? Star is set a quit date. Meaning kita kena cuba discuss dengan patient what is exactly you want to quit. Meaning kita kena tanya dia bila. Contoh ada a few patient dia ada a few dates yang important date lah. Contoh anniversary ke, birthday ke, puasa ke, benda-benda yang macam tu lah. Kena tanya patient, kena discuss and set a quit date first. And second one, tell the family members, friends and co-worker lah. Kita kena so that they can macam open up dia punya mouth, so that everyone dekat dia punya keliling tu tak pressure dia untuk dia quit smoking lah. So meaning this is a part of a family support, part of support from dia punya environment lah. Okay. So the A is anticipate challenge. So kita kena inform to patient, reassure the patient about the upcoming challenge. Some suggest withdrawal symptom lah yang paling patient akan rasa. And then the fourth one is R, as remove all the tobacco product from patient house lah. Patient house meaning kita buang semua benda yang ada related to smoking tobacco product, macam bekas letak all the stick kan, ataupun benda-benda tempat yang dia punya tempat untuk lepak untuk dia merokok tu, kita kena cuba remove. Kita kena advise patient tu tukar je tempat tu, tak payah buat tempat tu, buang je semua benda bekas-bekas yang buang puntung rokok tu. So kita kena inform them macam tu, so that dia punya rumah tu smoke free. Alright. See, okay, so after kita dah decide patient ni dekat mana dia stage, in what stage, we have to assist them to quit smoking. Alright. So this is what we do in our routine visit. So even the first visit pun kita buat benda sama lah. Alright. BP, pulse rate, weight, kita measure the carbon monoxide level, and kita buat counselling lah. Alright. Okay. So this is saya rasa ini yang paling penting lah untuk quit smoking clinic. This is our gadget lah. Okay, kita ada dekat Zoom room zone A lah, dekat room 1. So this is kita buat ni, saya selalu cakap kat patient, Pak Cik,
Contohlah first visit kita buat dapat 20. Lepas tu dia kata, oh doktor tingginya. So kita akan tunjuk kat patient, wow, you are in red zone. Okay, so meaning you are very heavy smoker. Tapi it's okay, once you dah start reducing your stick, you akan sampai ke yellow zone, you akan sampai even green zone. Okay, so kita kena advise to them, this is our macam so-called tool untuk measure. Sebab kita tak ada objective measurement kan in quit smoking. Kita hanya tanya, betul? Sometimes kita macam, oh boleh percaya ke patient ni? So this is what the tool yang kita boleh guna untuk, oh okay. From there kita tahu, oh patient ni dah semakin bagus dan memang dia cakap daripada stick 20 sekarang tinggal 5. So from there we know lah patient daripada red zone sampai ke green zone. So nanti benda ni memang kita tak sama yang macam ni. Yang KK rasa punya dia lain sikit lah, tapi cara dia sama lah, lebih kurang. Okay, so this is the most important scoring that we have to score the patient in every, especially in the first visit. So we call it Fagerstrom test. Dia assess nicotine dependence. Okay, there are 6 questions. The most important question is the question 1 and the question 4. Alright, the question 1 is how soon you wake up after you wake up your first cigarette. Meaning kalau dia kata within 5 minutes, they score 3. Okay. And the second question, an important question is how many cigarette do you smoke? So meaning kalau patient kata more than 30 doktor, yes, you are 6. You are 3 score. So meaning kalau dah 3 plus 3 dah score 6. So patient memang dah ada moderate nicotine dependence. So tak perlulah nak tanya question lain. Tapi kalau kita nak tanya question lain pun tak ada issue. So kita proceed lah dengan other question like do you find difficult to refrain from smoking in forbidden places? Kalau dia kata cakap yes, 1 score. And then which cigarette you hate the most to give up? Okay, kalau first in the morning, score 1. And then the subsequent question is do you smoke more frequently during the first hours of working? Sekali cakap yes, score 1. Alright, and then the final, the last question is do you smoke when you are ill? So kalau dia cakap yes, score 1. So maximum score is 10. So kalau 7 to 10 is high dependent lah. Alright. So this is okay, this is history taking lah that we should do in our quit smoking clinic. So assess as basically we have to assess the history taking lah, history of cardiovascular disease, epilepsy, psychiatric. Kenapa saya besarkan psychiatric tu? Because some patient kita boleh start champik. Champik ni dia ada side effect of psychiatric punya symptom. So kita tak nak patient kita akan ada confusing whether this is macam relapse of psychiatric illness or macam side effect je. So kena highlight lah benda ni, kena tanya psychiatric disease. And then history of renal disease. Renal disease ni because kalau in renal CKD stage 4 and above, stage 4 dia ada renal dosage lah. Kalau stage 5 kita tak recommend bagi champik. Okay, beside the medical problem, we have to ask about the medical issue and then as well as alcohol and other substance usage lah. And the most important part is smoking history. Kena ada detail sikit lah how duration of the smoking smoke habit, berapa stick per day, and then apa selain daripada conventional cigarette stick, ada lagi tak dia dipakai any e-cigarette lah, vaping ke, shisha ke, curut ke, tembakau yang gulung ke. So sometimes patient tak smoking tapi dia vape. So even worse lah, alright. So meaning kita actually kalau kita betul-betul into it dengan patient quit smoking ni, kita boleh dig sampai kita tahu trigger dia apa untuk smoke. Some patient dia memang akan cakap, kita boleh tanya macam ni je, Puak cik, cik rasa apa yang menyebabkan cik merokok? Time bila yang selalu merokok? So dia akan cakap, oh bila saya stres ke, bila saya tak ada kerja ke, bila lepas makan ke. So memang ada certain patient, dia memang ada specific time dia merokok. Even ada satu patient tu saya pernah tengok dia merokok time dia kat toilet. Tengah dia BO tu dia akan merokok. So itu trigger dia sebenarnya. Okay. Dan sebenarnya benda tu boleh di overcome lah. Boleh overcome dia punya trigger tu. Kita boleh explain how to overcome this trigger. And then macam tadilah kita explain the importance of abrupt cessation.
and kita tak ada not a path rule after quit day, meaning dia tak boleh langsung smoke. Okay, dia tak boleh langsung ambil cigarette even satu je, sebab kita tak nak dia lapse and relapse. Even one puff pun akan menyebabkan 90% of lapse are relapse. So that's why kita tak nak patient pun. Tak ada istilah dalam merokok. So kena firm lah. Okay. So this is difference between lapse and relapse. Okay. Lapse meaning kalau patient lapse tu lah maksudnya 95% of lapse are relapse. And patient relapse ni half patient akan resume smoking in the first 7 days. That's why kita bagi appointment quit smoking ni masa first datang tu 1 week. So kita tak lepaskan dia 1 month macam tu lah, sebab kita tahu dia akan relapse balik. Okay. Okay. So this is briefing about this is macam some what we patient akan have lah kalau ada withdrawal symptom. This is acute syndrome, withdrawal symptom like craving, dia akan ada anxiety, irritability, mood changes, and dia akan kata, oh reduce to concentration. So this is normal, and then kena reassure that it's okay, it's okay. This is the benda yang normal untuk you bila you quit smoking. So kena reassure patient, kena firm to them, alright? So this is chronic withdrawal, even worse lah actually untuk smoker. Tapi kena explain to them, it's okay, it's okay. You do your job, I do my job. So you have to be strong sebab kita nak target quit smoking. So most of patient ada insomnia, memang akan ada appetite increase, memang ada mood changes. So itu biasalah untuk orang yang quit smoking. Okay, so kena reinforce them about the withdrawal symptom tu usually akan gradually disappear in the first 4 weeks saja. Okay, alright. So macam ni kita nak cope, kita nak assess patient, kita nak educate patient how to cope with withdrawal symptom. This is 5D. So memang kalau during consultation, in first visit tu kita kena cakap dah 5D. So cik, lepas ni kalau cik rasa apa cik nak buat kalau ada simptom-simptom yang tadi, rasa macam tak boleh concentrate, rasa macam anxious, rasa geram ke orang, so kita kena buat benda ni, kena ajar patient 5D. So how to do that? Kita inform patient, try untuk delay the cigarette tu. Jangan macam bila ada urge tu jangan macam layan. Jangan rasa macam oh nak layan juga, nak ni juga. Just macam delay, kita cuba cakap kat dia, try untuk delay a few minutes. Biasanya dah craving tu urge tu datang beberapa minit saja. Then after that you will be okay. Cakap situ kat dia, delay, and then kita do the breathing technique, deep breathing, meaning kita suruh dia relax, and then kita try suruh dia minum banyak-banyak. Kita try suruh dia, okay, you can take gum ke, you can take apa sweets ke, untuk bagi mulut you ada something so that you tak rasa nak merokok. And then the 5D, last D is distract, meaning kita cuba untuk suruh dia, boleh tak bila you rasa urge tu, you pergi je tempat lain, tak payah duduk kat situ, pergi tempat lain, buat benda lain, distract yourself, tak payah fikir, tak payah fokus pada tu, tak payah layan perasaan tu. So this is the 5D that we can do to help the patient for with withdrawal symptom lah. Jadi ingatlah yang ni, patient akan tanya, even this thing is macam simple je, tapi is help. Okay, is help. Patient akan buat, dan memang ada satu patient tak semua ni sesuai dengan dia, mungkin dia akan sesuai dengan doktor saya akan pergi je jauh, saya tak layan. So that's the method for him. So meaning kita akan tengoklah what suit patient. So kalau patient macam tu, dia okay je. Kalau dia kata minum air, saya minum air banyak doktor. Okay, so you continue yourself, tak ada issue, you minum je banyak-banyak bila you rasa urge. Alright. So about pharmacotherapy, I think everyone pun tahu kita ada gum, kita ada NRT, kita ada champik. Okay, saya tak sure lah champik ada ke lagi. Hari tu tak ada kan? Cuan, apa? Guan? Tak tahu So NRT kita ada patch and gum, and as well as kita ada champik lah. Okay. Ada some patient memang tak perlu pun NRT even champik, dia just perlukan counselling. Ada satu patient hari tu kita memang dia hanya perlukan counselling, no need for, dia tak nak pun gum, any patch pun tak nak. Okay, so this is remediation for follow up. The first month weekly, buku tu cakap lah, buku merah tu cakap, I mean the guideline cakap weekly for the first month, and then subsequently 2 weekly for second and third month, and until 6 months tu kita boleh buat monthly lah.
So what we do in our follow up, kita tanya patient lah kalau dah abstain from smoke, kita kita kena praise patient, kita congratulate the patient. Memang kena buat benda-benda ni, ayat-ayat yang manis-manis ni, so that mereka macam oh bagus lah doktor cakap macam ni. Memang betul, you buat benda yang bagus, takkan saya nak cakap macam biasa je lah, macam tu lah. Kita kena overreact sikit. Okay, so kalau patient kata no, it's okay. Kalau patient kata jawapan dia adalah no, kita kena tanya why, and then kita motivate lagi. And that macam yang kat sini lah kita kena buat 5R tu. Tanya dia apa barrier dia, why, anything that make you difficult to quit smoking. So this is a counselling part lah and then kena ask for withdrawal symptom macam biasa, as well as kita ajar dia macam 5D tadi lah, how to overcome the withdrawal, and kita tanya whether patient betul-betul ambil tak Champig tu betul-betul, macam betul ke cara ambil, and then NRT pun kena ada cara yang betul untuk ambil lah, kena tanya balik semua ni. Okay, this is recommendation. They said kalau single therapy, usually kita bagi Champig ke gum ke patch. Tapi according to the study, they said combined therapy, combined framework is more successful than single therapy. So meaning kita boleh bagi patch or gum during the first visit, and subsequently boleh tukar kepada Champig and gum for craving lah gum tu. Okay, kalau dekat KK Rasa kita ada both lah, Champig and nicotine patch and gum. Kita ada strength patch ni, we do have yang 10 and 15 mg, and nicotine gum kita ada both strength lah, 2 mg and 4 mg. Okay, actually teknik ni diajar oleh teknik gum chewing ni, especially pharmacist akan counsel patient lah. So tapi kita boleh check patient lah macam mana you chew the gum. Okay, so I rasa semua orang tahu kot yang ni kan. Okay, so dulu dia macam said ada a few macam ni kita decide kita nak bagi berapa mg, berapa mg for patch, berapa mg for gum. So basically this is what we macam do to determine the dose of the gum and Champig. So smoking after 30 minutes of working, use 2 mg. Kalau smoking within 30 minutes, so meaning dia lagi teruk, use 4 mg. So kalau untuk patch, kita tengok sticks lah, dia punya cigarette stick per day. Kalau yang less than 15, kita bagi kat dia 50 mg for 8 weeks and 10 mg for 4 weeks. Okay, begitu juga dengan more than 15 stick. Tapi basically saya nak beritahunya there is no rule right or wrong. Kita depends on patient lah. Sebab kita tak ada yang 25 mg. We just have yang these two strength lah. Depends on us lah. I think apa pun kita depends on patient juga. Tak semuanya kita bagi patch. Ada sometimes dia tak suka kan patch kan. Okay, ini dia punya caution and common side effect associated with NRT. Kalau saya pernah rasa nicotine gum ni, dia akan rasa betul-betul soreness ni. Memang betul-betul macam horror. Dia punya DI upset tu. Tapi mungkin untuk smoker, dia punya DI upset tu macam kurang sikit sebab dia orang dah biasa dengan nikotin tu kot. Saya rasa tak ada isu lah. Tapi kena tengok jugalah kalau pakcik-pakcik tua ni kan. Pakcik-pakcik tua yang tak ada gigi tu, jangan bagi pula. Sebab dia ada denture semua tu, jangan bagilah gum semua tu. Tak sesuai lah. Okay. And then yang lain tu kita tak ada, inhaler, spray, lozenges tak ada. And then next one kita ada patch. Okay. So dia caution dia kalau patient tu ada history of severe allergic ataupun dia ada skin problem lah. So kalau nak patch kat mana, kalau ada skin issue kan. Alright. So side effect dia ada some patient dia sampai insomnia lah. Tapi jarang lah berlaku sebab kita jarang bagi juga lah patch ni. Okay. So this is Champig lah. Okay. Kita ada starter pack dengan continuation pack. Okay. Basically Champig. Okay. Saya nak highlight yang ni lah. Patient should begin within therapy within 1 week prior to quit date. Meaning kalau patient nak quit tu tak sure lagi, tak ada quit date, kita kena hold dulu. Jangan bagi Champig dulu. Dia kalau ikut guideline dia kata within 1 to 2 weeks je. Kalau betul-betul dia nak quit dia dah ada quit date,
dalam masa 2 minggu lagi, okay, kita boleh decide for champagne. Tapi kalau patient macam dah 50-50 macam tak tahu lah doktor, tak yakin lah apa semua tu, okay, kita counselling dulu, kita bagi NRT dulu, okay. Sebab benda ni champagne ni mahal dan even dia punya treatment tu hanya 12 weeks saja, dia tak boleh lebih. Okay, alright. So this is the dose lah. Biasanya dose ni pharmacist akan inform lah. Basically day 1 to day 3 0.5 OD and day 4 to day 7 0.5 mgbd and subsequently 1 mgbd. Okay. Right, this is memang kita adalah apa starter pack dengan maintenance pack tu. Kalau starter pack ni yang ni lah, bulan bintang ni. Nampak tak bulan-bulan ni? So ni matahari kan? Okay. So daytime, night time. Okay. Yang ni dia tulis je berapa hari bulan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So untuk dia macam COC lah. Dia ada dia punya tu. So that patient tak lupa. Okay, yang ni tak ada apa-apa sangat. Okay, adverse effect ni yang kena mention to them lah. About the associated adverse effect. Dan memang daya penasa and the patient memang ada benda ni. Even ada patient yang ada abnormal dreams. Yang dia kata, oh doktor saya rasa macam nak bunuh diri, ada mimpi bunuh diri. Okay, so kita kena tanya balik lah, betul ke bunuh diri tu daripada mimpi ke, you perasaan sendiri ke memang betul-betul ada idea nak bunuh diri. So kita kena differentiate balik about whether this is macam depression punya cerita ataupun side effect je. So kalau side effect tu, kita kena inform them, it's okay, reassure them, sekejap je benda ni, it's okay, nanti you akan okay, tak ada dah benda ni. So kena inform tu dia lah, nausea, headache tu, abnormal dream, insomnia, okay. So memang kena tahu yang ni, kena inform, kena bagi tahu siap-siap, bahasa kita prescribe champagne. Okay, to reduce nausea, memang take full stomach, and then insomnia, kita advise patient to take at supper before dinner, rather than bedtime. And then contraindication, okay. Ni lah special precaution yang tadi, because FDA recommend that patient should tell their healthcare provider about any history of psychiatric illness prior to starting this medication, because patient akan ada mood dan behavior changes lah. Okay. Okay, tadi yang saya mention for renal adjustment dose lah. Okay, kalau end-stage renal failure memang not recommended. Kalau creatinine stage 4 and above, 1 mg OD je dia punya maintenance tu. Okay, selain kita tahu how to recruit patient, how to assess patient, how to follow up patient, I think in primary care, in KK level, we have to know our targets, our sasaran. What we do ni ialah untuk kita punya klinik. This is our return basically in primer. So saya dah clarify dia. Actually kita ada team sebenarnya quit smoking ni. Mubin lah, MA Mubin yang pegang return quit smoking. And then dia last week saya ada cakap dengan dia lah, macam mana dengan return ni. Dia cakap doktor yang Bisman punya memang sebab return dia buat January to June, because kita punya quit smoking maintenance phase tu 6 bulan. Kita hanya kira patient quit kalau dia boleh maintain quitting 6 months. Meaning baru kita berjaya quitkan, baru kita berjaya program tu. Maknanya kalau patient tak ada mau ambil apa rokok dalam 6 months, okay, kita dah berjaya satu patient dan kita boleh masuk return. Okay? Okay, maksud dia macam ni macam mana nak cakap Okay, sekejap. Return ni, okay, kalau kita ada 4 return yang dalam quit smoking. First is kita ada pendaftaran klien. Kita punya target is 3 client per month. Okay, so basically kalau 1 year kita ada 36 patient lah. Okay, this return number 1. Number 2, kita ada return client yang berdaftar with quit date. Meaning semua patient kita rekrut dalam quit smoking clinic, dia kena ada quit date. Okay, tapi it's okay kalau tak ada quit date pun. Meaning kita nak daftar, basically kena ada quit date. Okay, so tak semestinya masa first visit kita dah decide quit date.
Mungkin subsequent visit pun boleh, third, second, fourth. So baru akan ada. Okay. And then number 3, klien yang berjaya berhenti merokok. Maksudnya quit rate. Quit rate ni objektif kita punya sasaran is 35%. Meaning contoh patient tu daftar bulan Januari. Dia quit, dia bagi quit date, dia quit bulan Januari. Contoh patient ABC. So ABC ni dia akan maintain tak dia punya maintenance phase tu sampai bulan 6. So bulan 6 6 month lah. So bila dia maintain no stick 6 month, meaning kita dah boleh masukkan patient ni dalam sasaran patient yang berjaya. Meaning maksudnya 35% tu boleh masuk dalam 35% tu. Faham tak maksudnya? Faham tak? Quit rate ni. Maksudnya patient yang berjaya berhenti 6 month maintenance. Okay, that's why kalau tanya Mubin, dia punya return tu dia buat 6 monthly. Sebab nanti nak follow up patient yang January, June, Julai dengan December. So that dia tahu patient mana yang akan dia follow up balik. Okay. Yang untuk dia dapatkan return for quit rate tu. Okay. So number 4, kita ada satu lagi return. Return ni return TB. Macam mana aku dah. Return TB. Return TB ni patient yang KBM ni sepatutnya kena buat chest x-ray lah. Because dia consider high risk group. Okay. So basically this is ini je job kita untuk menjayakan return primer. Okay. Mubin ada tak dalam ni? MA. Tak ada. Ada berapa question tak? Dah habis? Habis dah. Ada soalan? Ada soalan tak? Nombor 1. Berapa lama lepas kita stop merokok atau kurang merokok, CO tu akan ada changes? Maksudnya kalau macam semalam dia tak merokok, hari ni adakah CO dia akan turun? Ataupun dia takes weeks atau months untuk dia turun? Daya. Hello. Daya. Okay. Okay. Asal nanti keluar. Apa? Kau tahu? Soalan dia, berapa lama lepas dia reduce smoking ataupun dia berhenti merokok, baru CO tu akan ada changes? Baik. Mana Daya? Hello. Okay, sorry Kausa. Berapa lama lepas dia berhenti merokok atau kurang merokok, baru CO tu akan ada changes? Okay, kalau saya tak ada, I tak pernah baca, tapi secara kalau tengok patient kat klinik, biasanya bila dah start quit smoking, even 1 week, 2 weeks pun dia dah start ada changes. Betul ke, Dr. Gina? Bos? Sebab saya tak pernah baca dari segi artikel yang smokizer punya reading lah. Tak banyak tak ada baca. Cuma apa yang saya cakap ni adalah based on my experience lah. Mungkin Dr. Gina dia? Maksudnya soalan dia ialah kalau from first visit of quit smoking tu, kita kan target, contoh patient datang dengan 15 dia punya smokizer punya reading. So meaning berapa lama dia punya reading tu akan kita akan target berapa lama ada reduction? How long? Tak ada pula rasanya macam ditekankan even during scope training pun benda ni. Betul. Okay. Tapi sebab yang soalan ni timbul sebab macam ni. Contohlah patient tu memang merokok. Cuma macam hari tu dia tak merokok lagi. Dan kita check smokizer punya. Dia boleh kurang. Memang dia boleh kurang.
but it won't be macam zero macam tu lah. Even kalau baru-baru quit pun, walaupun dia dah tak ambil pun, kadang-kadang ada yang reading tu masih macam ada low punya ni. Sebab tapi kita punya asyik kosong kan, perasan tak? Smoke kita asyik reading dia low je manjang, macam orang tu tak merokok pula. Yang mana yang Kak Rasa punya? Oh, tak pastilah, tapi kalau dulu memang ada yang macam tinggi smokelizer tu. Kita ada tak macam ppm untuk smokelizer tu, macam nak check dia punya accuracy dia? Tak pasti, yang tu kena check balik. Sebab saya takut dia tak function. Kenapa? Lately heavy smoker pun dia macam kosong. Saya punya patient dia memang smoke dalam 15 cigarette per day. Tapi hari yang saya tengok tu dia kata saya tak smoke lagi lah hari ni, dia kata. Dan saya check smokelizer dia memang kosong lah. Tapi a bit fishy lah, most likely rosak ke apalah, kena tengok balik. Okay. Saya rasa Kausa boleh live dengan Amir Mubin lah. Sebab tanya ambil Mubin balik. So tadi Mubin boleh call primer lah band kat atas. Alright, okay. Orang lain ada soalan tak untuk quit smoking? Saya nak tambahan, tapi biar tanya dululah. Boleh. Cita ada soalan? Mubin? Tak ada. Nani? Tak ada. Farmasi ada apa-apa nak tambah ke? Tak ada Salam. Nisha ada soalan. Nisha. Ya, teruskan Nisha. Contoh kita orang kat NCH ni, macam kalau patient yang pregnant, dia merokok, dia aware that benda tu tak bagus, tapi dia memang kena careless. So kita macam mana dengan patient dia ni? Okay, kalau pregnancy, actually kalau macam safe untuk bagi NRT. Okay, tak boleh NRT dia ada patch dengan gum kita ada. Kita memang advise bagi gum je. Sebab kalau patch tu dia macam long acting. So macam tak sesuai untuk pregnancy lah. Am I right? Betul tak bos? Bagi NRT gum. Prefer NRT gum. Betul. Kalau pregnant kan, based on my experience pun, kebanyakan patient lah bila dia pregnant, dia tiba-tiba ada courage tau untuk berhenti merokok sendiri. Kebanyakan patient memang tak perlukan NRT pun. But if let's say you still need you bagi dia gum. Memang better bagi gum lah. Tak boleh Champix tak boleh. Champix definitely cannot lah. Tapi worst come to worst sebenarnya yang oral NRT patch tu you boleh ambil, cuma tak digalakkan. Better guna gum sahajalah. Okay, kalau ada pernah saya counter adolescent lah with smoking. Adolescent pun kena hati-hati juga sebab benda ni Champix, semua benda ni kita nak bagi, kita kena counsel the parents lah. Kita ambil consent lah daripada parents. So adolescent kena hati-hati lah, bukan macam bagi je gum tu macam tu, takut dia misuse ke apa semua tu. Selalunya kita bagi counselling lah. Betul. The best actually kalau ada group counselling sebenarnya. Macam during my master time dekat HUKM tu dia ada KBM yang macam kita recruit patient tu macam dia start pada masa yang sama, so that setiap minggu dia akan ada macam support group punya meeting. So all these patient dia akan jumpa and kita buat satu bulatan. Dan kita akan dengar dia punya ventilation lah, apa struggle, macam you punya struggle macam mana, and then orang lain akan share actually macam mana overcome the craving semua tu.
Okay, saya nak inform lah. Memang saya tengok return yang bulan ni punya, Mubin ada masalah lah sebab, okay, saya nak mention lah sebab kita dah CME ni. Sebab Mubin cakap kat saya, doktor susah lah bulan ni punya sebab Julai kan nak carry forward patient tak ada. Because saya perasan sebab mungkin saya baru juga dan saya pun tak aware. And then semua orang pun kat sini macam baru juga. Kita actually kalau patient quit smoking, selepas kita dah club patient, kita dah ada plan untuk masukkan dalam KBM, kita kena suruh patient pergi lah untuk jumpa Mubin. Sebab Mubin from there Mubin akan masukkan dalam buku buku pendaftaran. Kalau patient tu macam divorce ke, patient tu apa pun dia akan call. So meaning sorry to interrupt. Kalau dulu kan banyak yang MO bagi appointment yang tak capture dalam return tau. Kadang-kadang Mubin tak. So apa yang saya explain dekat MO sebelum ni adalah saya minta after you refer kepada bilik 3 untuk pendaftaran dan sebagainya, you ambil nama patient semua tu and you counter check whether it was included or not. Sebab apa yang berlaku macam bila Mubin tak ada, PPP lain yang ada, diorang sangat reluctant untuk daftar dan sebagainya lah. So apa saya buat kalau patient saya, memang saya akan check balik dengan Mubin, tengok macam benda tu dah didaftar ataupun tak. Dan kalau tak ada, baru you ni dengan Mubin balik. Sebab kalau macam suruh pergi bilik 3 sahaja, kalau Mubin tak ada, memang nanti tak ada orang yang nak daftar. So macam mana bos? Mubin cakap kat saya, sepatutnya dia yang bagi appointment. Macam mana bos? Dia bagi appointment. Sepatutnya dia cakap kat saya, sepatutnya doktor bilik 3 yang bagi appointment untuk quit smoking. Dia memang bilik 3 tapi tahu je lah ada susah nak control orang ni susah. Memang boleh memang saya rasa tak payah nak bagi tugas tu dekat orang lain sebab bukan apa, macam orang lain pun dah banyak tugas kan. So memang untuk bagi appointment tu let them bagi appointment, tapi you have to counter check back whether patient tu was included ataupun tidak, didaftar ke tidak. Because apa yang penting, yang utama tu daftar, ada quick date ke tak ada quick date, make sure daftar je dulu. Okay. So, kena take note lah yang ni. Ya, kena take note. Sebab dulu ada isu and then after kita stress on benda ni, so dia nampak okay balik. Tapi saya rasa sekarang yang jadi tak okay balik because people very focus on COVID and then shortage of. Jadi kita tak terfikirkan dan additional service kita, contohnya KBM ni. Okay, ada soalan terakhir kot. Kalau ada soalan, kalau tak ada kita boleh recap. Tak ada Saya ada nak tambah. Ni apa yang saya belajar during the scope training tu lah, smoking cessation punya training tu. Satu berkenaan dengan satu about actually now adalah good time untuk you encourage patient untuk quit smoking sebenarnya. Sebab sekarang ni kalau nak kira semua orang tak ada duit dan rokok tu sendiri adalah beban sebenarnya, banyak pakai duit. So kena promote more sekarang. Kalau ada masa please promote to the patient lah. Especially kalau yang ada masalah kewangan ke apa tu kan. And then regarding inform friend berkenaan dengan quit smoking, kena tanya patient what kind of friend that you have. Because ada kalau you bagi tahu kawan, mungkin tak kawan akan macam main-main tau. Because ada some friends yang macam very macam mana kata macam main-main, memperkecilkan. So sarkastik bos. Yang jenis sarkastik, yang jenis suka downkan orang lain.
So better not to inform friend. Kalau macam tu lah, probably just inform the family members sahaja. Betul. Setuju? Because kalau you akan further down and I don't know, but kalau I tengok my guy friends yang masa sekolah dulu ke apa kan, those yang diorang ni kalau macam benda-benda ada orang nak buat benda yang baik ni, ada orang tu dia akan lagi dia galak nak cocok lah, nak encourage dia smoke ke dan sebagainya. Mungkin akan lagi kerap offer cigarette ke untuk dia dan sebagainya lah. Okay. Kemudian berkenaan dengan urge to smoke tu. Because memang secara teorinya kita tahu berkenaan dengan urge to smoke kan. Tapi kita not really explain to the patient apa rasa nak smoking, apa kita panggil gian tu kan, gian tu datang. Actually the most important part adalah untuk treatment ni sebenarnya adalah konsep delay tu. Because craving ni biasanya dia datang dalam few minutes je. Betul, bos. Setuju. Lepas tu dia akan hilang. So apa yang Scope cakap, Prof Amir masa tu dia kata kalau gian tu datang memang you kena bagi tahu patient untuk delay. Macam mana nak delay tu? Kena sibukkan diri lah. Masa tu sibukkan diri dalam masa probably 5 minit. Tapi 1 or 2 minutes tu adalah the most important part. Bila datang tu cepat-cepat pergi toilet ke, buat basuh tangan ke, ikutlah supaya you dapat distract the feeling tu bila perasaan datang lah. So konsep delay tu sangat penting sebenarnya. Okay. Dan saya share lah, ada satu patient pernah tengok tau, dia merokok dalam toilet je tengah BO. So apa yang kita cuba counsel dia masa tu, kita bukan bukan makan pampers lah bos. Kita cuba dia untuk, sebab kita kan bila smoke kan guna 2 jari kan. So kita suruh dia, jari dia tu letak kat air. So sambil dia BO, jari tu letak dekat pipe tu, so that dia akan rasa something kat jari dia. Distract lah, distraction. Dia punya distraction kat so that kita cakap every time you nak dalam BO you pergi toilet, you make sure you pegang pili and then you buka air, rasa that air tu, so that benda tu akan distract you daripada you duduk macam duduk layan dia punya perasaan tu lah. Okay, tu je. Itu ada patient yang dia macam terpaksa letak something else dekat dia punya mulut tu. Betul? Gulung kertas ke, because dia punya rutin tu kan rutin. Dia terpaksa gulung kertas nak gantikan rokok tu. Ada to that extent lah. Lepas tu berkenaan dengan follow up. Kalau you tengok tadi follow up tu, perasan tak ada patient yang very reluctant untuk datang sebab 2 minggu tu kan. Betul tak? Betul. Okay. So kalau worst come to worst, apa yang you boleh cakap dekat patient adalah sebulan sekali lah kalau dia tak dapat datang as schedule tu. Because apa yang saya nampak satu lagi adalah patient kalau datang 2 minggu sekali memang dia tak nak. So bila dia jadi gitu, dia pun rasa macam malas lah nak join KBM, macam gitulah. So kalau rasa ni you boleh bagi monthly lah. Kalau try pujuk untuk yang 2 weekly tu. Tapi kalau rasa tak boleh juga, nanti you bagi dia monthly lah. Untuk yang maksudnya yang 2 minggu tu tak payahlah. Kalau rasa terpaksa lah. Okay. Kemudian about saya nak tekankan the importance of assessment with stage of quit smoking tu lah. Because apa yang saya notice, ada patient yang kita tangkap muat tau. Kita not really explore patient tu adalah contemplation stage ke ataupun pre-contemplation stage. Tu yang menyebabkan tiba-tiba 3 bulan pun tak quit smoking, 3 bulan dah makan cempik. Betul tak? Ada tak jumpa macam tu? Ada. Dia not really macam not really into quit smoking. Dia macam tak berapa nak pun, tapi tak apalah, cuba je lah, macam gitu. Tak boleh. Tu adalah orang yang pre-contemplating sebenarnya. You kena tanya dia betul-betul. Kadang-kadang tu
Dia sebenarnya dia bukannya contemplating. Tengok tu betul-betul. And then untuk yang apa ni, kan tadi you ada mention about combine macam patch dengan gum ke kan. Biasanya gum ni kita akan bagi untuk craving tadi. Betul, betul. Bila craving datang, so suruh dia patient kunyah lah. Macam tu. So memang true craving, saya rasa apa yang saya buat lah bos, saya tak salah ke apa. Apa yang saya buat, saya akan tanya patient, berapa kali you rasa sehari tu, you rasa macam urge tu. So biasanya dia akan cakap lah time makan ke, time apa ke, kita cuba kira dengan patient dan kita decide breakthrough dia berapa kali. So from there kita akan tahu, oh nak bagi 4 kali ke 3 kali. Betul tak bos? Am I doing right thing? Boleh juga macam tu, tapi kadang-kadang patient ni dia tak ingat pun benda tu. Cuma saya nak share apa yang scope pernah share during the seminar tu. Dia kata macam Prof Amir kata, apa dia buat adalah dia akan prescribe dekat patient untuk ambil 8 hingga 12 gam dalam sehari tu. Paling minimum lah tu 8 hingga 12 gam. You suruh tadi 4 kan? Apa dia buat adalah dia suruh patient tu ambil setiap jam. Betul. Boleh. Setiap jam you suruh ambil. Dia tak ada craving pun suruh dia ambil. And then bila let's say urge untuk merokok tu ada, kita bagi tahu dia untuk kunyah gum tu sampai flavor tu kuat. Macam rasa mint tu kuat. Bila rasa mint tu kuat, you stop and then you parking dekat bakul mukosa tu kan. And then bila macam urge tu datang lagi lain kali, you kunyah lagi sampailah urge tu sampai mint flavor tu kuat balik. Tapi dia kata walaupun patient tak ada apa-apa, you suruh je dia chew every hourly. Macam sejam sekali tu bagilah. Betul. Sebenarnya memang betul bos cakap tu, lupa Dayah nak update, memang gam maksimum 24 gam per day. Tapi biasanya patient dalam 12 hingga 12 je keperluan dia. Sebab dia tidur. Dia kan kita nak tidur juga, campur kita tidur, kita mandi, takkan tengah mandi pun nak mengunyah kan. Mandi berak semua. Betul. So lebih kurang 8 to 12 lah. Right. Okay. Lagi berkenaan dengan tampal. Kalau let's say you advise patch kan, kita akan tampal pada hari weekday, kita tampal pada waktu pagi lepas mandi semua tu, kemudian cabut sebelum tidur lah. Jangan lupa cabut pula, nanti susah nak tidur dan sebagainya lah. And then patch ni dekat Malaysia ni tak berapa popular sebab kita punya weather kan macam panas kan, melekit macam windy. Betul. And then kena advise patient about yang acidic beverage tu. Yang tu memang kena bagi tahu patient supaya tidak ambil dengan kopi dalam masa 15 minit sebelum ambil gam tadi itulah. Sebab kalau you ada minum teh atau kopi, dia akan reduce absorption. Maksudnya yang dapat tu hanya sikit sahaja. So you punya craving semua tu dia tak hilang banyak lah. Dia tak macam tak hilang lah macam tu. Okay. Lepas tu about MI, kalau patient ada cardiac event kan, MI ke arrhythmia ke, bila you all nak subject the patient untuk KBM semua ni? Nak macam kalau nak bagi ubat ke apa, bila nak bagi? Dia kalau ikut dia tak ada contraindication yang spesifik lah. Yang saya baca lah, tapi as soon as possible lah bos kan? Macam mana? Tapi advisable adalah dalam 6 minggu, dalam 4 minggu hingga ke 3 bulan macam tu lah.
Okay. Not very soon lah. Sebab saya rasa You dah boleh pass Hmm. KBM dah. Tapi untuk you bagi dia medication semua tu rasanya dah dalam sebulan lah. Tak boleh, tapi dia saya rasa the thing is kita tak nak patient sebab dah ada post MI tu dia akan ada sort of depression, dia akan ada rasa macam benda diuresis tak boleh tidur semua tu kan dia makan ubat macam-macam kan. So saya rasa bila diuresis tu dia akan bangun tidur lambat. So bila kita bagi quit smoking benda medication lagi and champion lagi, dia akan lagi rasa benda depresif punya moods tu akan ada lah. So I think that's the macam yang tu yang macam isu kita lah. Saya rasa kita kena recap kot dah 9:10. Okay. Jom. Patient Okay, ramai. Saya rasa boleh isi link attendance, nanti sertifikat akan dapat dalam masa sejam. Kalau tak dapat boleh PM saya lah. Okay, thank you. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Thank you, Dayana. No problem. Okay, bye.